Samtang sa ato naman pinakamaayo nga balita sa Exodus 23:25 nagasaling, simbahan ninyo ako ang Ginoo nga inyo Dios, kagatagan ko kamo sang bugan ang pagkaon kag tubig, ayuhon ko ang inyo mga balatian. Standby na mga ka-K5 sa aton nga mga palatuntunan sa gabi diri sa K5 News FM Iloilo. Alas 7 tubtob alas 9 ang matahom nga programa Funpal upod kay K5 Troy Tisoy. Alas 9:30 tubtob alas 10 ang aton matahom nga drama Rihas. Kag alas 10 tubtob alas 12 sa tungang gabi ang palatuntunan K5 Night Watch upod kay K5 June Kapulot. Sa ngalan sang bugos nga puwersa sang K5 News Center. Sa gihapon kami ang inyong matag balita, ini si K5 Sunny Sarabia Punay. Kag ako naman si K5 Karen Badilla. Para sa kampyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingaw.